Guys, nakita ko na yung kalaban, guys. Nandun siya, guys. Ayun siya, guys. Hindi ko alam, guys, kung anong ginagawa niya. Pero kung sino man nakakakilala dito, guys. Asan na yun? Ayun siya, guys. May aswang, guys. Siya yun, guys. Asan na yun? Nawala na, guys. Ayun. Pero kanina pa siya nandyan, guys. Wala, nawala. Biglang naging tao, guys. Para binti mo ako.